Sekendi takrade amane boy ensa kana nwumre he ne semrate miensa bi a wondini ede kobi ono wadi mfinhia aduasa 9 sanso ena Sadik enso wadi mfinhia aduasa 9 Richmond no so wadi mfinhia aduasa enum wo kire se wo mo akobokro no tro bi a wontra anye ye wo mo atimi ache wo no maposifo abemu ese mrante akodi aposifo ensemu na sede ade no anisi ehu ne kronom koboy ne sede yenkwa yentimi nyina hankenti no ye kwa homa no so na ye ne amane bofo a obutu eye atoy mantemu Ebeneza Mansukudwo akotwe ensem no honkomo ama waboye mu de ntia emrante eka wonom kobo sa akrono na okiremu se ba akode wono ekowi a eye emobotoi a chese eye dwadifo ye bidia na obako nso obi air condition ono nso okofaye na obako ka ho de nkokọ na chese ono owia pa na ye kwa homa no so eben ewa homa no so eben wote ye nka anwumre ye mwakwa babi wo eben ye pese ye te ne ye course pa mrate miensa no de eben ne ka wo mo se wo kobo kro no ye se wo mutranye yi ma me fanki amfama wahwefo ene wetiefo hina anwumre so na anopia de esi wo ha de na eni net electoral area na ewono ena sisi ano market cycle ya ye sini foforo ntino ye yi egadifo ni na ama omo akọ na ewono ye temporal stretcher nchabo ndi bi anopa ne bia akọfo ne ha mo adwen papa anope ina echi akọfo baako nyensa tesomo kọ no enura na anope ya diom baako edin de Richmond no edi 34 years no okowia emo bag no menu no de boss osia nti unhwe no ofonyini ma bro se ono no osia mo ma ya bro na awro no ma ne be ma ida so na baako no so ono ode kodo enan ono na otin gata nim no ena baako a okan ono okowia air condition ya bobo nkofo dem ya okowia e wota de library je ya so na ya robo na mom no de ono menu no omukowia mo no ene nkokwa ne de ono ya bu omo ne mo ye adwuma ne ye ja omo na mo ndi okowia condition ne de ono takwa de library before dia nti ono ye de no eko police station assemblyman na ewo ho ono akutimoti William de ko no hunam print ya fa ne ko hospital nti wo na mfanyin mo bo se o te hospital mpaso aye de spirit bi ade prepare for no mo o tentim ya de ne kwero ya ne bre police for no police phone eja branch na tese ya mo assembly member ni pamane nti ma assembly man ni bofu pa de benti na police for chere se wo mo no megidi kra se nka de di kan police for kra na wo se so mumu na mpo se de yete ne ya ne wo asopiti wo police for mo atena ye no ke bi kra police hospital bi kra de wako de nti no buja no de ma e ma mo se omo chi no omo de ne ko police station na police for na chi mo abu na no ho afefe no bro se France omo de ne ko na mo hwe ni omo de design de ne ko ya Honorable Ambona mania kwa mpo se ye jai conform an ko free e jai conform no mo ko free sesei won se de na kan wo mo jai lecture area na takrade wo no mo communal punishment bi a mo amode ma obi okodi boni bi se ya na ase mo pass so twen de amenkrofo yi omo na mo ta am se okowia ni pa okowia je na stadia wendi ewu wo na sa de ne ye na se enye ade bi ane boye we bi a yetumi man communal labor ni bedodo an obi ti go te pa na se mom na ye ma e de eben e yate ase sa nti wo de chire na posifo no anso ye bebu ye homoden na kwan bia so ye nsaka om na de nti omu jae mrantie no wo mo so akire mu be posi de yiri se mo de ne se mo beche wo mo di bone wo man num na ye che wo mo de wo mo aba mo nim wo mo aprepra mo se yemfo de wo mo aba mo ha na mo se ja wo mo we de hwehwe aso pa nti eben ye be de akire wo so de akire ma ye me de assembly member ne na mana e de ama mo ya actually ye beje na ya di hu dwuma pa ye da se all right abusia nti we e amane bofo Ebeneza Mansukudwo ono butu atoyema ntemu e na ode amane boye efru ho ebre ye